kok te panai to jot to tate bukchor puyana lamsogo te kholomka khaboni tate bukchom je o jorao jot ni se khas hajak nai je tripura hao sini tripura sarok ahino se borok kisa ar bisingo porine rok bo kisa je pori tongai rok saya chugya ui bigra to di phano lekha porinan bagi dum salai akolai porai tongmani jorao je khoroksa student Richa Deborma hai class 11 pori tongnai kuchu grung nahrani bagi thangi tongnai cherai thimani bai belai khet derajak o jorao jotoni bakhaw sumung kasajak jotoni bakhaw khayok laijak o jorao kok tripura kisa cheri naitugui normo kok ya pharmani kok thum tai kok toma hai hino o jorani alaja norni bagi panda je Richa Deborma botharjak eba saksak thoi saksak thike tamoi thoi botharjak nang kha tamoi botharjak kha obrotoi nai norno tai montri ni simi sengi komo student organization ni borni reaction abno kisa angdoro tabok sawi khana rono kabor tade bukchong Richa Deborma bo class 9 ni simino bo oro Agartala ni Dr. B.R. Ambedkar City Chhatri Nivas oro tong phaimani 9 ni simi 10 11 bishik ni porikha tai bi nok gato long trai valley monuo phiaba bini bumani nok aro Richa Deborma bufa ni nok gangkai yang Belbari block ni fishing khobjaknai aro gowo tamsanai aro boni kaisa para tongo je para ni pumung anoromia bosaka Rajkumar para obong gangkai Bikram Monsoon bishi ingkai oro bini bukan mungkin Jawaharlal Deborma bo bihik binogo ba ko long trai valley ono chamani heke tongimani phiaba borok yang wase tongo haipeno bosani kaham thinang wan sugui bo hostel rohmani Richa Deborma song bukhuknei bahano kat khorsa tongo nukhungo kunasuk kebeng mungkrai phiaba nokha salchi sekang no bo bini nok go thangai phaimani nok thangai phaimani phiaba tamong khana tai kaisa kok che thai tongo obok reke kok saran thang angke Richa Deborma bo oro Agartala ni Bujong Girls School poribo class 11 no kai bo pori tongmani bu phasong wan soka jehetu sikla bo soka ba class 11 pori khang kai kerengani nangana kaham hamya singna nangana Richa Deborma ni sak bo kaham kereng tongo puno ruksuk kerei phiaba tongma chamar bo belai bo kaham ni jago kintu belai kaham bungna thangtani oda dera khana gobang ma babanya cheri nya jini thangkangka obo satai kalayo bo je bini class 9 10 11 oro jehetu porikha madhyamik porikha bo khub student kaham no kalai tongo bo hostel tongine pori tongmani buikoma borok ta fungjagi tongmano bo pass khlai ke kaham marks baino ge tabu soi kok kha gobang ma babai kok phai tongo jemon para bo khago da kono ke bai kok banglai media ro bosungka ke abo bo sungto ke bai banglai ani sao ke mobile ja rakha ke bosajono mobile ma rakha ni saka ke mobile tong ga ka sondeho tongi mano tabuk o mobile ni bini number o contact rutugui jodi police kaham ke todonto khlai ke ongkhori phainai saobai bo koksa saobai kebo FIR jatong eba bon kebo sikri kha eba bomhai bini phuntui tai babo sanga hostel o je tabuk borni warden to krenyo aboni warden sanesi tongmani hinai TSU ro bahnya thangai saika Sujit Tripura song warden kerei hostel Dr. B.R. Ambedkar Chhatri Nivas ikai je tabuk ar in charge tongnai bo meeting hinai thangja nogo kerei sanise school ni phainai bo kotok sorai thimani ko o kotok sorok khanio bo belake nai sik thai tongo kotok sorai thinai borok rok borok puja se thnyani hne bakhaw ji nawi imang kama ma he ni thangpano je pruo totra thiti totra sebdagi dekhi sebdagi thiti ngo apu bo ban chinani bagi chai to hu inge bai sungna ban chinani bagi chai to bo totra phano marom nai ri phano marom nai nya khe yak phano suja ngai মানে বানচিনানি বাগै यगनि बागै बोलिबि किन्तु Richa Deborma ni number 1 नखा रिबो एकदम काहामके चुमजाक सुस्त बिनि स्कुल नि ड्रेस जे चुमजाक आबहाय एकदम खास मिलि काजेनो थैनै बरक गाकै
কতক সরে থিয়ে ইংকাকে বিনি সাগো কলমতি ককনাই ইয়েকে বসলাই অংখরজাকনাই ইংকাকে মকল রগো আবো কিসে নাইনাই মা বুঝিও যে কতক সরে থিয়া ইংকাকে বসলাই ফানে কারি জাকনো ইংকাকে মকল ফানো আবাহাইর কিছু একটা লক্ষণ দো ফিয়াবা রিসা দেবরমানার আবো নুবিয়া তাই কাইসে কংখা যে থৈনানি পুরো সাকসাক কতক সরে থিয়া ইংকাকে আরও কিন্তু থৈতিও বা পুজা ততরা সেবজাক যে কষ্ট মানো আফ্রু বিনি ইয়াকুং ইয়াগো ফানো কাফরাও ইয়াকে রিরো ফানো পাংজেরি ফানো সতनै यगनि नायो ইয়াকে यगि मायाङै नाय लास्टाव यासि थें थें मै थांबायो याकुंनि यासि थें थें थाङो किन्तु रिसा देबरमानार आबहाय कोनो नगलिया তাই আবহাই তুমুনো রিসা দেবরমা সাকসাক কতক সরাই থैया गे তাই সাবো আরো বইটা থাङिबो थाइमान তাবো পুলিশ অক্টেবো যাইखे नाइसे थाइ गानाव कारेन्टनि सामुं तां तंनाय खरंनि बाहायनो दङ वानजै बसंनि बर कारेन्ट सामलाय दङनि सावो मिडिया रगम नुकजाखा फियाबा बरंग बतेबो जाइखे सिंप्रिनानि नांथाय इंगाय तुमुंनो बनो अबाहाय যদি স্কুল ফাইकेनसो बकतक सरे थिउ गांके তাই কাইसा प्रश्न स्कुल थाङे सारे तांगै थेलिया स्कुल थाङै যদি ফাই थिउ गाके स्कुल दा कोन कि संखा কেবল কোনো বন্ধু বিনি কিচিং রক বাই বা কেবল বিনি ফ্রেন্ড রক বাই এবা কেবল বাই আর তো গার্লস স্কুল সিং গাকে তো চলা রক তো তংনা কো গিয়া ফিয়া যদি এই তকে ফাতারনি অংখरै চলা রক বাই যদি কেবল কক সামা তকে তো ফুনো মানজাকনাই যদি বরি দলই তংখাকে স্কুলনি বর্ণ সিংপিনকে মানজাকনাই তাই হোস্টেলে যদি কে বাই খাকই তমা তকে হোস্টেল লিস্টারনো সিংকে মানজাকনাই তাই যদি মোবাইলে কে বাই কক সাই তংখে তো মোবাইলে তো মানজাকনাই তাই যদি তুমনো সামু তানে রক কে বনো বথারিনো খাসি রে গাকে karena amo jukti tawo bini yasirok sudah nuklia yakung yasirok sudah nuklia abi yakai ke mosom jaksi ngai bono bukungo kobong baja sebi betharka abo hayrok bo gobang ma sumung asai tawo Richa Debormani theimungo Padika जों puya खोनाबानो बाहायके थैका गोथै बाहायके मानखा आबनो तैनाय जे हस्टेलनि जे इनचार्ज तंनाय बबो अफिसआव थाङै फायो माने हस्टेलाव के फन करे गार्जियन करे जे जगह गार्जियन करे आरो सिकिउरिटी करे सेफ्टी करे ताई रिक्स बतंगो कारण अब तिनिस ओ बयस थैबो मानो थांबो मानो काहाम रुखे काहाम हामजै थांनाय हामियाव थांके हामिया बबल थांना आमागे जरा आबागै गार्जियन करे माने नम्बर 1 हस्टेलनि नायखल मुगो देरामु लुकजाखा तो फानो तामो साइ दंखा खोनाय दि हस्टेलनि इनचार्ज को দায়িত্বে আছেন মানে প্রথমে কি আইয়া দেখছেন আমি ঠিক 5:30টায় আইছি আমার ট্রেনিং শেষ হয়েছে আজকে 5টায় হ্যাঁ আজকে লাস্ট দিন আইয়াছি এখানে একটু খালি বসছি হ্যাঁ একটু জল খাইছি এমনি দিকে 2-3টা মেয়ে দূরে যাইছে আইয়াছে দেয়া করতেছে রিচার কিতে হয়েছে এমনি আমরা এখানে ওই সিকিউরিটি এছাড়াও অফিসের আরেকজন আছে পূর্ণিমা সাহা আমরা সবাই দূরে উপরে উঠলাম উঠেছি দেখি তাই 8 নম্বর রুমে জুল্লা রয়েছে ওই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি মানে কারোর সাথে কি কোনো তর্ক বিতর্ক ছিল না না তাই আজকে স্কুলেও গেছে ক্লাস 10 পড়ে কোন স্কুলে পড়ে গার্লস বিজন বাড়িটা কোনখানে খাবার গাদে বুকসং হাগে নর নখনা হস্টেল যে ইনচার্জ ব মিটিং ও থাঙ্গাই 5:30টাও খাইওনি সাকা 6টাও কে ব নব ফুন খাইওকা আবল পরে কেন হস্টেল ইনচার্জ কো ফাইগাং কেন বনক দি বড় ফুন খাইওকা খাম কেন ফার্স্ট ফাইজি উনকে খানা পুং ফান ফাই কে লাগদা লং ট্রাইবেল नि ফাইনান কাবা উনকে সাহনো নি জারাই হাইসিং দখা উনকে বড় দদ্রমা ফাইলেকা ফাইনাই বুফা সাই খনারাকা যে বসা नि বাগैनाय কোনো নগওয়ালাই সুবলাই করে হোস্টেল কোনো প্রবলেম করে গাই মোবাইল গলা পাই মারখা কাহাম যোগাযোগ খানি বাগै নাই আপনো হইদা তন না হোস্টেল দা ক্লাস 11 পরে ক তুই মানুষ সাজা কিন্তু মোবাইল টিবনি ক খরাই যাই তামকে বুফানি ক বুফা জহলাল দে বর্মা তামরি শাখা বসাজা রিচা দে বর্মা থিমানো তুই बाहायके खोनाखा तामनि खोनामोन र अब 5:30 रो खोनाखा माने बंगनेरनि बस परजन साका मिनसाय हाय दङ साका खता मुं सुगा के बसाव फास्ट फैगदिन साव गान तो फाजमन मेसना सालनि दुमसरनि सुगा बना के बसाव फास्ट फैगदि
jaga gang sagas to bo khana phungo phake ngol da chanda phane bolam khasa ba samne ulo sa ba nin jarai ha hai kena hai ko so dong ka nang tinuna phai so bai nang nai sarai toma phale ka ta ke phai tam khana ka khana ka sara jun nu phaya kena no ko so da nu phaya মানে নরক বাইরে কোনো কিচা কোনো মানে সানহর থানি রগ মা Kok rok da banglai. কক বাংলায় মারে তোরে তো kun kok bang ma gurui kun phone bo bai je mia sala ke kisa phun bai baba am phanya ko de sulo boro kom tang kanga ang tini phanya hin bono sa ka mia kisa kok ma sala ke asno tini ne call si habi abon ro call ha bon je bo kun khasali ya বসে পালো খানো যে ওর হোস্টেল রিপি মানে abor bo class ni simi ro phai mani na ni simur phai mani ke bo tabuk je bini yago sing khanai ma ka mobile tong nei norok sai de man bini yago mobile tong mani obule ang botabu kham na je ko sanya to tong gurui babo borong je khani ka samana norok sabni mobile le kok sa mani bong bong no subar nen bai subaten ni be kok sawa koita somai kok sa kana ne 6টা 10 15 ko ma samani বলতো মানে মোবাইল বাই কক সাই থাংমানিছে সিজিও নো খাজে না ও যে কদক সরে থিমানি তাবো ডাইরেক্ট কক না যে বদু খাজি আবনা তুই যাক বইয়া গো বা আবো বানি খাজি ওই সাক সাক লাংমা সাজু লাই obor kang saimiya mobile mobile kok no saga saya abo to saimiya nini mungke an mung johla le berma para para dumasora kok tuisha nini je tak sajuke okrada kusuda obo jomona kora no ni joma koi jona tamang besa an pro kusu samang nei buri mamang nei ni cerai mungke richa de berma bisa kai na bo class pori tong bo 11 pore jong bini bo hai rok tong mani rok bo motamoti kaham na wala ya subla ya kaham cholo jong bo au bong ro bong fusul tam problem ka bo saimiya tabu ko bong lagi bong sang nai ka saimala sai kono sonjo horok da tong rok sonjo hoda ang gorom ya sa thum rom sina munu ya ba agi rok bom tui mane kono wale mung rok da tong rok kono agi kasa ro bo sa wala ji ke wala ya ba kaham kornu tongon sa mobile khen nong nok rok paire mar rok tong rule za kwai kaisa ke mobile nok da kabu na oro bini orang puzak to mak bi ya kono no bon ya ba nok sungui jana ke bono bagi or permission man nei boko so 11 ka hakala tui madrong go 10 do kala mayan sata bo ke 11 ka যখন bono pai rekhasu abo hita abo hostel wa elaw tong tele binu ka hangkai mane elo to tong kure borong sa parcel ka tu yo ba hita ko yang opati mungno tui hayo hai thimani kok tuma khnawoi puja lo thangi soika TSF ni student rok borok thangi nyai आज thimani pati mungno tui nyai kok to thune ro sai khanar ka obo hai thimani bele khe kha sajanai kok phiaba obo nai tuk thai jaya ni jorabo kintu khorsa starai kabai thangbai bele khe dera ja khane nyai khana ni TSF rok ni kok risha debrama thimati Dr. B.R. Ambedkar hostel lo thangai nai man ulo kok sai khanar ka boro belan kha khamo kamni himale jengtini asumsa kaisa information mangkha agolini katarono kaisa hostel tomani Dr. B.R. Ambedkar ni o hostel o chini diprasa student dai SC student botongi porimani jeng je khanamani oro chini diprasa student 113 jon SC student tongoni jeng koktum mangkha phiaba khoroksa student manai chin manai khoroksa class 11 pori tomani bo tinio jaga bo hostel o society theke hani jeng koktum manmani bo class 11 pori tongo actually hostel kobeng ni exam paija school bokrei phiaba bo school dress kanino hostel ni nokhorka phataro thangmani bini aadhar card link khaina hanai hostel ni bo phatani bo hostel bo kifilka 3টা 5 digi ro bo hostel kifilka na kifil mani yagolo bo bini rumo ya bo te kaisa rumo thangai bo society theke gai jing o jaga bo tini kobangma department ni borok tongmani borok bai o jaga borok CCTV check khaleka gaching bobong logi tongi CCTV na lekya gai ajagan jakha je bo je ruma hapka kaisa dekhitlange ruma hamani gai arunte bo dekhitlange hapka haman por tise nokore tise hapka portai nokolli epore orun students of thangi bono khajak mangka ani jeng khnau epore oroni warden song kumko police station inform khaja khali kokun gangkai hostel kaisa botoma agoli hai kasar hostel kaisa choli tong ajaga bo প্রায় 213 হাই স্টুডেন্ট
ও জায়গা পরিতং মানে হোস্টেল ওয়ার্ডেনनि ফুল রেসপন্সিबिलिटी अम बिनि निजिनि बसाहानि बरंनो निजिनि बसानो नायतिनो बंनो नायनानि दरकार गभर्नमेंट फासिंति बुति फेसिलिटी मान मान्याबो बरक जदि गभर्नमेंट फासिंति कोनो फेसिलिटी जदि बंनि असुबिदा दंखा बर गभर्नमेंट रिपोर्ट नां दरकार फियाबा जों तिनो हाइ तिनजिन जे नखा हस्टेल सोपानि फुल गाफुलति दङ जागाबो स्टुडेन्ट संनो काहामकाय तिजुनला रिंगिया बंग हस्टेल मोबाइल एलाउ करै फियाबा हस्टेल नि स्टुडेन्ट संगियाबो तिनि आजे तिन मनाय खर तिमानि बिनि यागो जों भिडिअ मोबाइल नुखा बिनि सेलफोन सो अमो हस्टेल सुपार नि दायित्व दंमानि बो स्टुडेंट यागो मोबाइल तंग करे बो स्टुडेंट डिप्रेशन क्लाइ तंग जेदि स्टुडेंट डिप्रेशन क्लाइ तंग बनो आसुगरि बुजिरि वइ ताम प्रॉब्लम तंग खानानि बिनि दरकार दंमानि ताम हिंगा स्टुडेंट खरकसानि लांमा चखा माननो जों तिनि हानि आथुकिरि खरसा कमा हायमा तंग ताम हिमाल जों साइमानो तिनि आगुलि हाय अ जागाबो गोबां मा तिनि स्टुडेंट सब बुमा बुफाबाय हासाल तंग परना फाइजाव अमा हाय परना हायमा जराबो जों गोबां मा बाक्सा लांमा चमानि जों कक्तमान अम हाय घटना अम हाय आगुलि हाय एरियाव घटना नि थांगा सो अम जों आं तिनि अर्गनाइजेशन फासिंति अमनो तिनि स्टुडेंट्स संना मेसेज नामो जों आगुलि बा गोबां मा जागाव हस्टेल तंग परना थाङो बुमा बुबाय जों हासाल थाङै माफानि माया माफानि याक नि चामुनो जों मा जाया गारे जों तंगै जाय परि तंग जाबा तिनि इमां जोंनो तिनि माफा ताङै हस्टेल तंग परना रहर जोंनो बरक दि हनै तिनि थिनांनो जाति स्नाम दि हनै दफानि आइतर मां दि हनै जोंनो सना रहर माबा जों परना थाङो गाहाम तंग परिवै तिनि माफानि मुंनो कुसुक थाखाति सावनो जे सुहाय तिनि मुंनो कुसाति सावनो हनै खाव पुति दंगै परनांतुन ताइ आं अमो कबुनामो जों तिनि हस्टेल नि अथॉरिटी न जे अमो हाय घटना अ हस्टेल ओंगै थांगा जे बिसकांसालो अमो हाय घटना तांथुन ते हस्टेल सुपार नियो जा गाफुलति दंगो डिपार्टमेंट अमो इनभेस्टिगेट खायै प्रयोजने हस्टेल सुपानो अरनि सासन खायनि दरकार नै आं जों थाखो yang TISF ni bakakti wahanya thangai naikha student organization bor wahanya naikha obro kahamka susto todonto khainai je hostel se ekha hostel mazra marnai tai je richa develop thimani uplogo nangjak bor no wahanya rotuma kare ni sala khorcha bufuk borung poriwi tori logoi tebo kolok kotorung na tongmani fiaba kolok kotorung na tongkhaniwa tamo jungjal tamo ngiba ama kelang ma sasona nakha dalai wana jak tipra mothani poribede TWF प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा ताई बिनि बदल बथाइन थाङै हस्टेल जरा थाङै नायखा हस्टेल नि सेरनो सान्दना रखा फियाबा ओ जे थैनि नुखुनि बागै खा खामानि जानखा ताई ओ जेरै उनको जे सेरनो कामके तंनाय बाछनो ओ जे हस्टेल ताम चाया दं आब्रो नायजुन बागै बरक साइखनाका खनाय चिरिमा ब्रेवा हायनो हाय TWF नि को खा खामानि को आट कैसे संबतासिनो सोशल मिडिया नुखा एरपरे जों खबर माने पाइका चिनी बुकु खरकसा क्लास 11 परि दं गर्ल्स कोचिंग और बीआर आम्बेडकर हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल दंगो आट कैसे बो कत सरवै चिनी ककबर सयबाय कत सरवै थैगा हनै जों नुगै और नायनानै खायका ताबु बो बिनि गथै तिखलाय जायाखौ बिनि गार्जियन याखा बिनि बिमा बो फाय दंगो सकपायाखौ अपनी बागै जोंबो आरो बाद बाकी स्टूडेंट दंनाय रखनो सिंका बरक मुंसा साइमानिया इनि स्कुल थांगै आकय ब क्लास रखाया को फाइको आइपानो बो केबो बाय मुंसा मानि गरै वालै सुबलाय मानि बो गरै थांगै आटकायसे बो बाहाय लामा हिंगा केबो साइमानिया ताबु मुआ बो हासं फाइतो जों बो अबनो न खा खामबै जों नायनानै नि माखासे डिटेल्स साइमानानि बागै ताखा साइमाया को डिटेल्स बो बाहाय गतना अपने बागै जों गोथै बनोब्लाखौ जेहेतु मुआ बो हाफायाखौ पुलिस रक बाहायनो गोथैनो दार्सिक जरा खुलुबिया गाबोन बागै नायग्रान पुलिस फाइके माने मुआ बो हाफोरनि गार्जेन फाइके दाम हाफो yang TSU Tribal Student Union ni bakati bahanyo General Secretary Sujit Tripranti phangbai bong ni bodolo thangi naikha bor nai khaniwo hostel warden gerei hini sai kharka hostel warden rani bagi bor dabi bar khai tongmani kitu warden gerei ni bagi ni oma haipati mung patika oba haipati mung rokno jai khe todonto khani nung thuknibo cherkha tai je sak nangya khai nyai kolmani bahani koksil jaka Sujit Tripura जों किसा सिगां खबर मानखा जे हस्टेलाव रिचा देबबर्मा मंगै क्लास 11 गार्ल्स बॉयज स्कुलाव पढियोखो बिनि लांमा चमानि जों कायसा कक्तमा नाहार माने बा मान माने तामनि बागै बो थैका आपनो डिटेल्स जों पिएसनि अंगै तिनि
एसे सोंनानै फैखा जों हस्टेल वार्डेन बाय बा दाबो जेहेतु गोथैथि खालायाखै बिनि दुखुनि बारावनो नायसिन दङ जेहेतु इनकुवारि हयन दङ जोंबो आसो हस्टेल वार्डेनबो बेस्थता दङ जों बुबायथ' कक सायमानलिया फेकबा बिनि लगे जे दंनाय स्टुडेन्ट रकबाय बरकबाय कक साय जों जेता सायमानखा जे ब बिफोरा जेरास खालायना बागै फातारा नखर माने आबुनि आगल जेरास खालायमाने आगल फायै मोबाइल फोन कक सावै दं माने आगल आजों सारि दुगै थाङै बिनि रुमाव थाङै जे सुइसाइड खालायमाने जे 5टा 8 रग ब 5टा 8 जरातैनो कक साय दं मानेखौ बेनिफ्राय 5टा 18 जरानो ब सुइसाइड खालायफानो बिनि लांना दं माने जों रुमि मानो ताबो इनकुवारि चलै दं इनकुवारिनि फरेसि जों ताइब डिटेल काहामके सायमाननाय तो आबहाय सुइसाइड जागा हई दं तो आबा अत्यंत दुर्भाग्येर विषय তিনি বিআর আম্বেদকর হোস্টেলে সিমিয়া আপনি আগবে जों आनंद महिनी হোস্টেल नुखा आबाहाय गोबां आगरतलानि হোস্টেल नुगै दङ दा टोटेलि आं साना थांखे जे ट्राइबेल वेलफेयारनि डिपार्टमेन्टनि हयতো जे হোস্টেलाव नायजागै दङ ओ হোস্টেल जे सঠিকভাবে जे হোস্টেल वार्डेन करै ओ হোস্টেल वार्डेननि जे नायखंनाय करिनि बाय जे जों डिमान्ड खालाय दं माने बरंनि जे सঠিকভাবে যে বড় নাইজুমি দं जेने बागैनो তিনি आबाहाय गठनना हय दं तार তিনি ও আম্বেদকর কাইसा হোস্টেলে गठननाया আপনি सिगांबो गोबां माव जागा अंखा तो अंगै थाङो द सुइसाइड अंगैनो थाङो बेफोर तामनि बागै थै ताम अंखा एक्जेक्ट रिजन जों रुपै माया इमो सेम केस संनाय नि लं ट्राइबेलनि हाय आसे हाकचलनि एरियानि फायै आगरतलाबो तामनि बाय फायका जे बुमा बुफाबो तामनि बाय रहरका परिथक साबनि दायित्व दं हस्टेल वार्डेननि दायित्व दं गभर्नमेन्टनि दायित्व दं ट्राइबेल वेलफेयारनि दायित्व दं फोरा अब ठीक नायसन जे ना जुदि तिनि नायसन प्लाति गठन अंगला खामो तो जों आबनो बार डिएसिरो डिमान्ड खालाय दं माने हस्टेल वार्डेन नियम खायदि तो खालाय जायगिया जेटा आबनि रिजन जोंबो सायनाया जों नायनाय जों तो एज ए स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन तिनि खरकसा मनायसन याकारि थांका तामनि बागै थांका जेहेतु इटा तदন্ত हई दङ सुष्ट तदন্ত अंख तदন্ত माने परे ताम रिजन अब जों जत सायमानते जों सायमानके जोंबो आबनि परे जों आबनो दैते बदि पाइथाक जरा मन्त्री तिप्रासा हामक्राय मन्त्री ताई जे हस्टेल रगनो रांगुइ तंनाय नायकलै तंनाय बदले खा खामजाका ब हस्टेल विजिट खाइ तमनि तिनि आज हरब हस्टेल विजिट खाइ तंमानि यां आबुनि या गलो ब हस्टेल बसो कक काहाम सेरनो फोरों लेखा फरायनाय बागै आकुना बागै किन्तु पाइथाक जरा आसक सावै तंमा उलबो लांमा साफुजाक थांबाय बबो अफसोस मा खालायका दलाय जेरै काहाम ताई बुफा जहराल देबरमा बिनि कलिग बा सिनिलाइजार आबनो कारि बाहिनो जे सेरनो कथां थिनां काहामनि बागैनि कक साइ तंमनि जेरै उल्टा देराइसि तंमनो गय बेलखे खा खामजाका मन्त्री विकास देबरमा बसाका अपनो सुस्थ तदন্ত खायनाय ताई तामो जाया तंगाम नाथुनाय ते मखल बसकांगनो जे वार्डेन बा इनचार्ज तंनाय बनो कुतुखा नरनियाव माहाय साकनाय बागै डिपार्टमेन्ट मुं खामियां खादैनाय गाजों अबो बसकांगो बकराक याप्रि रमनाय आबहायनो मानो खाबिनो कखनावै खानाय जिनो मानखै आबो बेलाय खा खामजाक आं तिनि साफुंनो हस्टेल भिजिटाव थांमानि एमन समय खोनाका आं आफ्रो खय चाम्पाहर आं आफ्रो हस्टेलाव थांमानि जे चारायमासा बिआर आम्बेडकर उ जागा चिनि बोरै बोसारक परिमानि जागा कायसा चिनि चारायनो आनि बोसानो दुमा सरानि जहर देबरमानि बिन बोसाजोक क्लास 11 परि दङ विजय गार्ल्स स्कुल बेलाय आं काबु बेलाय आं खाखामखा कारण ओ चारायरंनो आं चिकन नुखा बरक बिनि बुफा संबाय बिनि बंनग्रगा आं आगि आं जे समय आं पलिटिक्स फायासिनि आं जखन बिजनेस टाइप्रु जहर आनि लगी आनि पुरा आनो आनि याग्रा याग तंमनि बो खोनावै आं एकदम बखाबाय थांगा आबान मगैनो तंमालि आं ता सपायथाव जागा आं आनि डिपार्टमेन्टआव साजंना नुबागै आगामी दिनाव किसु दिननि बिसिङावनो आं नायमानि जे दति खायै जे हस्टेल सुपार हस्टेलाव सिकिउरिटि आलादा माने हस्टेलनि बागै आं खायनानै नाय दङ किन्तु दुर्भाग्यबशत ओ चाराय मोनसे काहाम दिनै उ संसारनो यागाय थांगा बेलाय कष्ट नांगौ बेलाय दुख नांगौ आगामी दिन जों चेथर नायनाय बाहायखाय ओंखा ताम ओंखा जों चेथर नायमो परे जों नायमानि परे जों याप्रिय युरप बेले सर ओ हॉस्टेल के मोबाइल अलाउड तो देता
নরক যত মিডিয়ানো সাইমানো যত মিডিয়ানো নুকনা যে কোনো হোস্টেলে কোনো মোবাইল এলাও করে কিছুদিন সেখান নরক যত মিডিয়ার নুখা যে খোয়াই রাজনগরনি তুলাসীখরনি একলব্য স্কুল যখন সার্চিং খাইপুরো বরৈ চেরাইনি যখন মোবাইল সার্চিং খাইপুরো বরংনি সার্চিং খাইপুরো মোবাইল মাংখা যত মোবাইল ন সিজ খাইজাকা ক্লোজ খাইকা যত না आं मेसेज रिवो नरं बिसिंतिबो आं मेसेज रिवो যত গার্জেন दं थान आं मेसेज रिवो जे चाराय खानानि भबिष्यत खायनानि बागै मोबाइल काहाम मोबाइल हामिया मोबाइल काहाम दिगि थांगा काहाम हामिया दिगि थांगा हामिया आबानि बागै न कोनो हस्टेलो कोनो मोबाइल एलाव करे आं जतन ना आं कयो नरं बिसिंति खायै खबुलुंगो थांगा खबुलुंगो सेम घटना मोबाइल रकनि बिसिंति घटना যত গার্জেন যত পরিনায় যত আনি রাংসাংনি খাজানি তাকুকতে বুকুকসং চারাই খানাय রংनो মোবাইল তারিদি চারাই খানাय রংनो মোবাইল ও পড়াশোনা নষ্ট অঙ্গ তে চারাই খানাयबो নষ্ট অঙ্গ আবানি বাগैनो आं नायनाय तामनि कारणे उजाखाय मोबाइल बरकनो सार्च खायै बंनि मोबाइलनो नाहाया मो आं नायनाय मो जदिनो केबो जदिनो उजागा तंहाखाय मो याप्रि रमजां yang মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাও কক সাইরমানি মতে তদন্ত দাং ন অবাহাইব সুমু তাই বাবুসা ফাসিং রিসা দেববর্মা ন যে থৈনানি বাগै বাধ্য খালাইকা আবাহাই উকুলগো সাবতং না রতুক যে কারিবানা সরকার এবা নারা নাইनो রিসানি মোবাইল চেক খাयै নারা নাইজাকনো রিসানি কামিও তামো জঞ্জাল দं কোনো এফআইআর एबा ब्लैकमेल खायजों हामजाका हामजगमानि परे कागलाइखा आबाहेरो गोबां मानि मानो अचाराय जराव किन्तु सिक्रिउइबो बनो गोबां मा सामु सिद्राव बेदुकजागि tlangजागि मानो आबाहेरो गोबां मा वानसलै दङ खेनो जाक्सि जागुरो अबो हाई रिपोर्ट जेफ्रो मन्त्री विकास देबबर्मा ताइसा हानो हाई पोस्टमर्टेम नाइमानि यागुलो ताइ पुलिस नि चेरि नाइमानि यागुलो अ रिपोर्ट लुकुरनो सानानि उंथुम आबोनो उंनाय स्राय ताइ रिसा देबबर्माया तिनि कुबुनि स्टुडेन्ट रगनि बागि बथिनां गाहामनो बागै अमा हाई थिलै दङनि रगनो जायखि चेयार थाइनि वानसुगो नुक जाक्सि जागुलो कक त्रिपुरानो फोरेन्सिक पाइजरा ट्रेनाय दङमागै जतना हामबाय।